Oui, alors أنا إيمان شيخروفة مديرة du partage جمعية du partage تونسية. Elle a été créée en quelle année هو du partage. الستاتيو اوفيسيال بعد الثورة، أما احنا نخدموا من قبل الثورة. خاطر قبل ما غير ما ندخل في لي ديتاي. Mais officiellement c'était après Voilà, 2012. 2012. الجمعية هذه تعريف صغير معناها جمعية دو بارتاج هي لي زوبجيكتيف اللي هما لي زاكسيون إديوكاتيف صغار، les adolescents, lycéens ou les étudiants. On a 3 cibles. Nous travaillons avec sur des supports de technologie, d'information et de la communication, TIC. Nous travaillons sur le site web, nous travaillons sur le mobile et nous travaillons sur le terrain. L'objectif c'est de mettre en place des projets à but pédagogique, à Madima, d'une façon ludique. Concours, Moucherka, ce genre d'activité afin d'enseigner des préceptes ludiques, de façon ludique. Sketch scolaire par exemple, c'est un concours de petites vidéos que toutes les classes doivent réaliser. Les mots, le scénario, ils مثلوا, ils صوروا. بعد لازم يصبوا sur internet un site كيما Dailymotion ولا يوتيوب ويبعثوا لنا الفيديو. احنا نلمدوا الفيديو كلهم ونحطوهم sur edupartage.com. علاش؟ خاطر بعد il va y avoir la partie vote. الناس الكل ينجموا يصوتوا للسكتش بريفيري. عام السنة طلعنا حتى 30,000 votes. 30,000 personnes ont voté le sketch sur edupartage.com. احنا اليوم في الفينال. اما قبل ما نوصلوا الفينال il y a eu des demi-finales très importants. خاطر بعثنا في كل جهات des petits cadeaux pour remercier les élèves. بعثنا لهم قصص، بعثنا لهم شهادة. 22 régions شاركوا، 65 écoles, environ 2500 élèves في الجمهورية الكل، وكلهم خذوا قصص وشهادة. اليوم فما 11 مدارس جاو ترحشوا في الفينال، و la 12e école اللي هي خذت prix coup de cœur. Prix coup de cœur c'est un prix qu'on se l'accorde اللي احنا du partage ووزارة التربية نعطيو لحد hors catégorie. أما عملوا حاجة ديكسبسيونيل. عام السنة سي ليكول تاع النور المكفوفين من بن عروس. Pour que ce soit des aveugles اللي يشاركوا في un sketch filmé vidéo. Je pense que ما غير ما نقولوا حد شيء ça va de soi. بعد عطينا 3 جوائز أخرين اللي هما prix internaute. Donc prix internaute اللي هو وصل لولاني في les votes. Celui qui a obtenu le plus de votes. عام السنة في الفينال celui qui a obtenu le plus de votes وصل حتى 9000 votes. واحد اللي هي المدرسة 27 أكتوبر ميرت من جابوس. هما ربحوا le prix internaute. Prix internaute, ce sont des téléphones offerts par compagnie, je ne sais pas si je peux le dire, des téléphones pour les élèves, pour l'enseignant, ou l'Ouzara Tarbia, elle a offert une caméra numérique. Prix ثاني artistique, هما ربحوا جماعة من سليانة l'école primaire d'Ashrat el-Hojjaj d'Aroussa من سليانة. Ils ont gagné le prix artistique. Le prix عام السنة a été offert par l'Institut français de Tunis. Donc les élèves, ils ont reçu un lot dictionnaire plus des livres et l'enseignante, elle a reçu un séjour linguistique في فرنسا. Alors le prix pédagogique, c'est l'école primaire avenue Habib Bourguiba déjà. C'est un prix qui a été offert par l'Institut français de Tunis. صغار ربحوا dictionnaire ou des livres en français. والمعلمة ربحت un séjour linguistique في فرنسا, linguistique ou pédagogique. Prix artistique a été offert par le groupe des conjoints diplomatiques. Ils ont offert, donc l'école
ربحت سي ليكول بريمير دشرة الحجاج العروسة من سيانة. ربحوا لي زيليف ان لو de dessin et de peinture, un kit de dessin et de peinture, plus مجلة طفولة, plus un livre Larousse على l'histoire de l'art في تونس. L'enseignante ربحت un appareil photo offert par le VAR. خاطر البيدجي كبير على الاخر. Je préfère ne pas parler de chiffres, c'est vraiment énorme le budget. Honnêtement, c'est grâce à tous les partenaires et on peut y arriver. Par exemple, ils vont faire des bandes dessinées pour les enfants et des t-shirts. Je sais que c'est une société privée, mais honnêtement, vous voyez leur présence. À part offrir des cadeaux, ils sont juste géniaux. C'est pas parce qu'ils m'aident beaucoup, mais c'est honnêtement, ils sont géniaux. Fama l'IFT, Fama le groupe des conjoints diplomatiques, Fama l'Ouzara Tarbia. J'aimerais dire officiellement que l'Ouzara Tarbia ta'awan fi kol shay. C'est vraiment co-organisé et du partage Ouzara Tarbia. Ouzara Tarbia offre des caméras numériques pour les écoles gagnantes. C'est elle qui s'est occupée de toutes les demi-finales de Jihet el-Kolham. Vraiment, pour une fois نجم نقولوا اللي الدولة تعاون وتشارك مع المجتمع المدني. C'est vraiment important. Voilà, et on نلمدوا هكا un peu partout. Un peu Comment partout. vous placez la 5e édition par rapport aux éditions précédentes Les éditions, Dima, on augmente en nombre de participants, donc ça c'est bien. توا ولينا à une moyenne de minimum 65-70 participants كل عام. Donc participants نقصد des classes. كلاس قداش؟ 65 عام سنة، عام ناول on est arrivé jusqu'à 80. On représente presque Jihet الكل, donc c'est aussi très important. 22 Jihet. Donc كلهم حاضرين. Il faut savoir que le plus important c'est le rôle des inspecteurs, des mudirines et des enseignants et les commissariats régionaux. Le sketch n'existe que grâce à tout ça. C'est pas du partage وحدها, c'est pas l'Ouzara Tarbia وحدها, c'est tous ces acteurs-là. C'est très important. خاطر وصلنا اليوم كن نجمنا نعملوا هذا الكل, c'est parce que كل واحد يعطي شوية. وعلاش vous êtes focalisé sur le théâtre معناها il n'y a pas d'autres activités, il n'y a pas d'autres c'est pas le domaines théâtre. qui... هو اللي حابينه c'est justement c'est 5 minutes normalement le sketch, il dure 5 minutes. c'est quoi, c'est qu'ils يسجلوا على internet, لازم يقيدوا رواحهم على internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une adresse mail. Pour certains أول مرة يعملوا adresse mail, c'est pas évident. معناتها فما معلمين ما عندهمش adresse mail. Donc c'est aller sur internet, aller sur des sites web. معناتها c'est important. معناتها هكا يتعلموا يمشيو. سامحني ما فهمتنيش انت لو شوا تاع الاكسبرسيون سينيك اللي علاش ما تدخلش في الدانس؟ خاطر الاكسبرسيون سينيك فما ان فيت لا خاطر فما البويزي خاطر الاكسبرسيون سينيك عندك الحق. خاطر ديسو ils peuvent juger معناتها كيفاش يحكيوا الصغيرات ينطقوا. خاطر سي تري امبورطون comment ils sont physiquement, ils se déplacent, comment ils se présentent. Et dans le monde du théâtre, معروفة اللي quand les gens معناتها الممثلين ils sont sur scène ou même ils sont filmés, معناتها ils prennent sur eux pour exprimer une idée, exprimer une émotion. Donc c'est très important, ils endossent un rôle. Donc tout ça en plus c'est jugé معناتها de façon pédagogique. هاكا علاش عندنا prix pédagogique اللي هو يرجع كان اللغة العربية ولا اللغة الفرنسوية صحيحة, كيفاش ينطقوا, كيفاش يحكيوا. السيناريو important خاطر كل عام نختاروا في ان تيم. عام سنة مفقدين اختاروا العمل معناتها سي با غيان. كيفاش هما حبوا يحكيوا على العمل en 5 minutes في سكيتش. choisissez les thèmes comment c'est نمدو في شهر أكتوبر
المفقدين تاع الجهات الكل نلمدوها. عام سلام ما نجمناش نجيبوهم من جهات، دونك عملنا جلسه في انترنت تري سامبلومون. عملنا جروب على فيسبوك كلهم شاركوا فيها بوندون 15 جور، كل واحد يعطي في الافكار وبتيتا بتي نصفيو حتى اللي خرجت التيماتيك تاع العمل، وعطيناها السلوغان اللي هو بالعمل نبنيو الوطن ونحقق الامل. اساس المفقدين احنا ادي بارتاج ما عندنا حتى الدخل، نعاونوها نسهلوا لهم الحكايه، اما هما المفقدين ديما على الحقوق الانسان وتبع البروغرام سكولير. فوالا لو كادر دون لوكيل نختاروا كل عام التام. عام ناول مثلا سيتي على التسامح لا توليرانس. كلمة الختام شنو تحب تقول؟ سامحني؟ كلمة الختام جلوبالمون تقييمك وكلمة الختام اللي كان شنو تحب تقول معنا؟ الوغ لا شنو لو مو دو لا فان. وي مو دو لا فان. المو دو لا فان باهي. احنا في سكيتش كولير نعطيو برشا 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 برشا. On n'est pas très nombreux. Ce que je veux remercier في sketch, c'est les enfants. Et il faut jamais oublier اللي نعملوا هذا الكل que pour les enfants. خاطر ديما الناس يطلبوا أكثر، أما أنا المهم سك الأوليدات الكلهم اللي خرجوا من نهايات ولا من دومي فينال عندهم un petit sourire وعطيناهم حاجة بدلت شوية في حياتهم. C'est tout ce qui m'importe. بعد il y a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits. ديما عباد يطلبوا أكثر، أما moi c'est les enfants. وزارة التربية c'est les enfants. voilà. مهم اللي هما شاخوا اللي هما بدلناهم شوية في حياتهم. خاطر je voulais dire que par exemple سيليانا اللي ربحوا هي مدرسة ريفية معناتها ما عندهم شيء. Et sincèrement pour qu'ils arrivent jusqu'à ce stade ويربحوا un prix, imaginez l'effort qu'ils ont dû faire. Imaginez ريفية ما عندهم شيء. Donc c'est ça mon objectif, c'est que المدارس الكل ينجموا يشاركوا في سكيتش كولير، que ce soit ريفية، que ce soit جنوبية، que ce soit في لي فرونتيير، خاطر فما برشا في لي فرونتيير تعبين برشا. جيسبر كلهم عم نوصلوا سكيتش با مع الجمهورية الكلها والأوليدات الكلها. فوالا.